ustedes una vez más, bienvenidos a Inglés Fácil. Soy Rodrigo Lazo Campo y en esta ocasión les presento la lección número 6 del nivel 1 del curso debutante 1. El título de la lección es My Family. My Family. My Family. My Family. Y en la lección, esta persona presenta a su familia, identificando algunas palabras que expresan parentesco familiar en la familia nuclear. También hablaremos de cuántas personas hay en esa familia y a quienes tenemos en nuestra familia. Eso es Lesson 6. Eso es Lesson 6. Entonces, avancemos. Inicialmente les dije que hay un chico que presenta a su familia y él dice, para empezar, my mother. My mother. My mother. My mother. My mother. Voy a tomar el lugar de ese niño para hablar acerca de su familia. Y él la presentaría diciendo, this is my mother. This is my mother. My mother. This is my mother. This is my mother. Así This presentamos is my mother. a las personas, y en este caso particularmente los miembros de nuestras familias. This is my mother. This is my mother. My father. My father. My father. My father. This is my father. This is my father. This is my father. Escribo. This is my father. 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 Pasemos a la siguiente página. My brother. My brother. My brother. My brother. This is 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 me. Ahora presenta a toda su familia y a él mismo. My family and me. My family and me. Pudo haber dicho, these are my family and me. These are my family and me. These are my family and me. Si usted sigue este modelo, entonces será capaz de presentar a su familia. Pasemos a las actividades. En esta lección hay dos actividades y esta es la actividad número 1. This is my grandmother. This is my grandfather. My grandmother, my brother, my sister, and me. Voy a escribirlo. Here you are. There are 7 people in my family. My father, my mother, my grandfather, my grandmother, my brother, my sister, and me. Sigo tomando el rol de este niño que presenta a su familia. Ahora voy a describir la familia atendiendo a quienes tengo en mi familia, desde la perspectiva de a quienes tengo en mi familia. I have a father, a mother, a grandfather, a grandmother, a brother, and a sister. Ya no me menciono a mí mismo. Déjeme escribirlo. Here you
you are. I have a father, a mother, a grandpa, ya no dije grandfather, sino grandpa, a grandma, ya no dije grandmother, sino grandma, a brother, and a sister. That's it. Ahora voy a dejar de asumir el rol del chico que describe a su familia y vuelvo a tomar mi rol, el rol de Rodrigo Lazo Campo, para describir a esta familia. Yo digo entonces, this is a big family. This is a big family. There are 7 people in the family. There are 7 people in the family. A father, a mother, a grandpa, a grandma, and 3 children. 3 children. 2 boys and 1 girl. 2 boys, 1, 2, and 1 girl. You see? Ahora lo voy a escribir. Here you are. This is a big family. There are 7 people in the family. A father, a mother, a grandpa, a grandma, and 3 children. 2 boys and a girl. Ahora me toca a mí y le tocará luego a usted. Yo voy a describir my family y usted describirá su familia. Y voy a usar las diferentes perspectivas desde las cuales presenté o describí a aquella familia del libro. Y usted también las usará. Hagámoslo. Bueno, he recurrido a una imagen para ilustrar cómo es my family. This is my family. No que esta sea my family, pero así es my family. Entonces yo digo, this is my family. This is my wife, and this is me. This is my wife, and this is me. Voy a escribirlo. Aquí está el texto. This is my family. This is my wife, and this is me. Voy a seguir describiendo my family. Esta vez lo haré con base en el número de personas que hay. There are 2 people in my family. There are 2 people in my family. My wife and me. Voy a escribir. Look, there are 2 people in my family. My wife and me. Ahora lo describo con base en las personas que tengo en mi family. I have a wife, but I have no children. I have a wife, but I have no children. Déjenme escribirlo. Here, I have a wife, this one, but I have no children. Note que acá no hay children. En la imagen no se ven children, por eso digo I have no children. Ahora, tome su lugar y describa su familia desde estas 3 distintas perspectivas. Háganlo, por favor. Esta es la segunda y última actividad de la lección y es una actividad muy fácil. Podemos ver imágenes de member and this is brother. Bueno, para terminar estoy presentando imágenes de 6 familias diferentes. La idea es que usted describa a cada familia con base en el número de personas que hay en ella, usando los términos para parentescos
haga las descripciones tanto oralmente como por escrito. Yo voy a describirlas también y después les presentaré mis descripciones y ustedes compararán las mías con las suyas. Hagámoslo.